जय श्री जगन्नाथ। हबिष डालमा किपरि प्रस्तुत करा जाए ताहा आज आमे आपनको प्रस्तुत करिकी देखैबो। हबिष डालमा केवल कार्तिक मासरे खिया जाए नाही। आपण कौनसी भी व्रत करिबा पूर्वरु एक बार करिथांती सेही एक बार दिन आपण एई भली भाबरे हबिष डालमा अन्न साग एसबु प्रस्तुत करी सेवन करिवे। हबिष डालमा बा व्रतरे खाउथिबा डालमारे केवल मुग डाली पड़िबो। से मुग डाली जहाँकि घरे भजा जाइथिबो, घरे रगड़ा जाइथिबो, शुद्ध फुद्ध पवित्र भाबरे से सबु डाली प्रस्तुत करा जाइथिबो। बजाररु जो पॉलिश डाली आपण किनुचंती सेथिरे किछि प्रिजर्वेटिव रहूची, से सबु पॉलिश करा जाइछि, से सबु केते शुद्ध ताहा हमको जणा नाही। तेनु व्रतर शुद्धता पई आपण घर तयारी डाली नेबा उचित। भाजी की मुग डाली को जदि आपण रगड़ी देबे एवं पाछुड़ी देबे सेथिरु सबुतक चोपा बाहर जिवो। से मुग डाली को धोईकी सफा करिवे, ता सहित डाली को टिके गड़ेई देबे। गड़ेई देबा द्वारा डाली अलगा हेई जिवो एवं सेथिरे जदि बाली गोड़ी थिबो से सब अलगा हेई जिवो। जो मुग डाली देशी पद्धति रे प्रस्तुत करा जाइथाय सेथिरे गोड़ी निश्चय रही थाए। देशी पद्धति कहिले जेमिति कि बेंगला पड़िबा, आमर खलारे गोड़ी अच्छी, बेंगला पड़िबा समय रे सेथिरे गोड़ी जेमिति हेले मिसिकी रही थाए, से गोड़ी को अलगा करी हुए नाही। डाली को आपण भाजीबे, पाछुड़ीबे, धोईबे, ता परे भी गोड़ी जाए नाही, गोड़ी निश्चय रही थाए। गोड़ी पाटी को जेमिति न आसीबो, व्रतर खाद्य खाउचंती तेणु गोड़ी को सफा करिवे। एहार कारण हबिष अन्न बा कोनोसी व्रतरे आपण कोनोसी खाद्य खाउचंती, एक बार खाद्य खाउचंती से समय पाटी किछि बाहर करिकी तळे फिंगा जाए नाही। एठी आमे खंडे अदा नेइचु। मसला विशेष किछि डालमारे प्रयोग करा जाए नाही। अदार प्रयोग करा जाए थाए। ठाकुरंक पई प्रसाद प्रस्तुत करबा समय रे अदा जेमिति हेले पड़े, पणारे पड़े। तो एठी आमे डाली पानी बसई देइचु, अल्प टिके उषुम हेबा परे सेथिरे आमे पकई देइचु अदा छेचा एवं तेजपत्र, ता सहित लुण, धला लुण जहाँ आपणक घरे व्यवहार करा जाउची सेही लुणर प्रयोग आपण करि परिबे। नवरात्र समय रे आपण सैंधव लवणर प्रयोग करिबे। चुलीर आंच को टिके बढ़ई देबे। डाली जेमिति अधिक जोरे फुटिबा को लागिबो, आंच को टिके कम करि देबे। डाली रु ए फेण को निश्चय बाहर करिवे, एहा देह पई भल नुहे। हबिष पई आपण डालमा अन्न रोषेई करंतु बा कोनोसी व्रतरे खाइबा पई रोषेई करंतु, ठाकुरंकर रोष बासन अलगा रखिबे। आपण जेउथिरे आमिष पियाज रसुन रांधि थिबे से बासनर प्रयोग करिबा अनुचित। नचेत नुआ माटी हांडी नेई आपण सेथिरे रोषेई करि परिबे। हबिष डालमारे सबु परिबा पड़ी न थाए, किछिटा हाथ गणती परिबा पड़ी थाए। जेमिति कि एठी आपण देखि पारुथिबे बंतळ कदली अछि, सारू अछि, कंदमूल अछि एवं नडिया कोरा टिके दिया जाई थाए। देशी आलू आपण पकेई परिबे एवं खट्टा पाई ओउ पकेई परिबे। मिठा पाई कंदमूल, खट्टा पाई ओउ पड़ी थाए। सारू पड़िले डालमारे जेते परिबा अछि समस्तंकु एकाठी बांधी दिए। कदली निश्चय पड़िबो एवं कोसला साग एठी आमे नेइचु भाजीबा पाई। आपण जदि हबिष अन्न रोषेई करूचंती ताहले सेथिरे अगस्ती साग भजा जाई थाए। डाली परिबा अदा छेचा तेजपत्र को धीरे धीरे सिझिबाकू देबे। आमर ओडिया रोषेई बा ठाकुरंक पई जे भोग रोषेई करा जाए ताकू सब बेले धीरे धीरे रोषेई करा जाई थाए। आंच टिके कम रुहे, केबे भी आंच को अधिक करिवे नाही। धीरे धीरे सिझिले ही परिबारु रस बाहरिबो। आमे एठी जो नडिया नेइचु से कसी नडिया, जेहेतु कसी नडिया तेनु जेतेबेले आमर आंच जळुथिला से समय आमे नडिया न पकेकी आंचरु आमे जो डालमा पात्रटी अछि ताकू ओल्हेई सारिबा परे सेथिरे नडिया पकेइचु। डालमा जेतिकी गरम अछि सेतिकी गरम रे कलिया नडिया सिझि जिवो। जदि पाकळ नडिया आपणक पाखरे अछि ताहाले आपण आंचरे बसिथिबा समय रे नडिया पकेइबे एवं 1 मिनिट पर्यंत सेई डालमा को टिके रांधिकी आंचरु ओल्हेइबे। डालमा को छुंक करिबा पई केबे भी तेलर प्रयोग करिबे नाही, घियर प्रयोग करिबे। ओसा व्रत एक बार ए सबु समय रे बा हबिष समय रे घिय ही खिया जाई थाए। मईसी घिय नेबे नाही, केवल गोमातांकर घृत बा गाई घियरे ही आपण रोषेई करिबे। आघ्राणे अर्ध भोजनम अर्थात निश्वास रे जदि आमे कोनोसी जिनिस को सुंघी देले तार गंध आम भीतर को चली गला ताहले आमे
ଅଧା ଭୋଜନ କରିଲେ ବୋଲି ଧରା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାମୁଛାକୁ ନାକରେ ଭିଡ଼ିକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଖାସ୍ କରି ଆପଣ ହବିଷ ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଟି ମୁକୁଳା ରହିବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। କଥା ହେଲେ ପାଟିରୁ ଛେପ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ହରିନାମ ଭଜନ କରୁଥିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଭଜନ କରୁଥିବେ। ମନେ ମନେ ଭଜନ କରି ମନକୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିକି ଆପଣ ହବିଷ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଶ୍ରୀହରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହବିଷ ସଫଳ ହେବ। ହବିଷ ଡାଲମାକୁ ଛୁଙ୍କ କରିବା ସମୟରେ ଘିଅରେ ଆମେ ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ପକେଇନୁ। ଲଙ୍କା କାହିଁକି ପଡ଼ିନାହିଁ? ପାଟିର ସ୍ୱାଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବ୍ରତରେ। ହବିଷ କରନ୍ତୁ ବା ଏକବାର କରନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବ୍ରତରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ପାଟିର ସ୍ୱାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଆମ ପାଟିର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି ସେ ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ଆମେ ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଖୋଜିବା ସେତେ ଟିକେ ଖାଇବା, ଟିକେରୁ ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେରୁ ଆଉ ଟିକେ, ଏମିତି ଅଧିକ ଖାଇବା। ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ବାୟୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିଲେ ବାରମ୍ବାର ଦେହରୁ ବାୟୁ ଯିବ। ବାୟୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ। ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘର ହେଉ ପଛେ ସେଠି ବସିବା ନିଷେଧ। ତେଣୁ ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ମିଠା, ଅଧିକ ଖଟା, ଅଧିକ ରାଗ ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ଭଜା ଜିରାର ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା ମିଶି ନାହିଁ। ଜିରା ଲଙ୍କା ମିଶା ଯାଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଯାଇଥାଏ ଡାଲମାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ହବିଷ ଡାଲମା। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କଠିନ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଠିନ ନିୟମ ହେଉଛି ନିଜ ଜିଭର ସ୍ୱାଦକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ବା ରାଗ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ମିଠାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିଠାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେନି ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ମିଠା ଭୋଗ ଲଗେଇଥାଏ। ମିଠା କହିଲେ ମହୁ, ମିଶ୍ରି, ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଆମକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଙ୍କା ନା ଭୋଗ ଲଗେଇବା ନା ସେବନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଘିଅ ଏବଂ ଜିରା ନେଇଛେ। ଘିଅରେ ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ସିଧା ଶାଗ ପକେଇ ଦେଇଛେ। ଶାଗରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ ଏ ଶାଗ ଭଜା ହେବ। କୋଶଳା ଶାଗରୁ ପାଣି ବାହାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମଝି ଜାଗା ଏମିତି ଖାଲି କରିଦେଲେ ଇଏ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଯିବ। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକେଇବେ। ଘିଅରେ ଯେହେତୁ ଏ ଶାଗ ଭଜା ଯାଇଛି, କେବଳ ଘିଅର ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଜିରାର ବାସ୍ନା ଆସିବ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ। ଶାଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଆଦିଆ ଏବଂ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକାରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ତା ସହିତ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ନଥିବେ, କାହା ସହିତ କଥା ହେଉନଥିବେ, ମନ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ନ ଦେଇକି କେବଳ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ମନ ରଖିକି ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ହବିଷ ଅନ୍ନ ବା ହବିଷାନ୍ନ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବା ଆପଣ ଏକବାର କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମଞ୍ଜ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହବିଷ ଅନ୍ନକୁ ବାଢ଼ିକି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ଆପଣ ସେବନ କରିପାରିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ଲେମ୍ବୁ ବଦଳରେ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଟଭା ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୋଶଳା ଶାଗ ବଦଳରେ ସେମାନେ ଅଗସ୍ତି ଶାଗ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧାରୁ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଆଉଜେଇକି ସେମାନେ ବସିକି ଖାଇବେ। ଖାଇବା ସମୟରେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ବାଁ ହାତରେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଉଠେଇକି ପିଇବେ ନାହିଁ। ହବିଷ ଅନ୍ନକୁ କେବେ ବି ଟେବୁଲ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତଳେ ବସିକି ସେବନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ତଳେ ବସି ପୂଜା କରେ, ସେମିତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ତଳେ ବସି କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ 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 100 ଗୁଣା ବହୁତ
ମିଳିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ପୁଣି ଆସିବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।